Hi everyone, my name is Abeles Manuel P. Canilio. Today I'll be talking about DHCP, or known as Dynamic Host Configuration Protocol. Next. So what is Dynamic Host Configuration Protocol? DHCP is a network management protocol used to automate the process of assigning IP address to devices or hosts in a network. Instead of manually assigning a unique IP address to every device, DHCP assign one dynamically from the pool of available addresses. Ang DHCP kuno guys, usa ka network management na gigamit aron automatically i-assign ang IP address sa mga device sa usa ka network. Imbis na manually i-assign ang IP address sa matag device, ang DHCP ang mo-assign niini sa usa ka pool of available addresses. Kini makatabang aron mapasayon ang pag-manage sa IP address o malikayan ang IP conflict sa network. So next is component of DHCP. First is DHCP server. The server that holds a pool of IP address and configuration data. When a client requests an IP address, the DHCP server assign one from its pool. Kuan ko na siya guys, ang DHCP server kuno mao ang responsable sa paghatag og IP address kung ang usa ka device manginahanglan og IP address. Ang server ang mo-assign niini. Murag example siya nato guys og com shop, no? Sa com shop na ay unit na apoy server or like admin. Mag-agi sila sa server tanan usa ang unit. Second is the HCP client, a device, computer, phone, or any other network device that requests an IP address from the DHCP server. The client send a request to the server when it connects to the network. Ang DHCP client mo ang device nga sama sa imong computer, cellphone o bisan unsa pa nga device nga konektado sa network nga mangayo og IP address gikan sa server. Murag kuan siya sa example siya guys, murag com shop ay client or customer ang imong com shop. Gusto mo gamit siya sa unit, magiging siya sa server. Third is DHCP IP address. The range of IP address that the DHCP server can assign to a client. This pool is configured by the network administrator. Kini murag ang range sa IP address guys nga gi-prepare sa server aron i-assign sa mga devices. Kini gi-configure sa network administrator. I-example nato ni siya guys sa computer shop. Murag ang server or ang admin gi-prepare niya ang unit para sa client. Next is the fourth one is DHCP lease time. The duration for which an IP address is assigned to a client. Once the lease expires, the client must renew it to continue using the IP or get a new one. Ang lease time mao ang panahon nga ang usa ka IP address gi-assign sa usa ka client. Kung matapos na ang lease, kinahanglan i-renew sa device ang iyang IP address o mangayo og bag-o. Example gyapon nato guys sa computer shop. Panglitan ang client nakaduwa na sa usa ka unit, then nara siya oras gi paabot or na siya time para mahuman sa iyang unit na giduaan. When mahuman ang
kung maabot na tong oras nga mahuman siya gamit, depende na lang sa client siguro kung mo extend ba siya sa time or mo balin sa ubang unit. Then fifth one is DHCP DORA process. Discover, offer, request, and acknowledge. Ansa guys, kanang client requests an IP, server offers an available IP, client request to use the offered IP, then server confirm and assign the IP to the client. Example gyapon nato guys sa computer shop. Ang client ko no ni request o partner, ang customer ni request o unit para moduwa siya. Then ang server or admin mo offer sa mga available nga unit na pwedeng duwaan sa client. Then ang client if ang client nakapili na og unit na maduwaan, then ang server or ang admin i-confirm niya nga pwede na ang client maduwa dito nga unit. Ayan siya guys. Then the last part is DHCP relay agent. Forwards DHCP requests and responses between the client and server when they are on different networks. Kuan siya guys, murag kini usa ka device sama sa router or switch nga nag-forward sa DHCP request o responses tali sa mga client o server, labi na kung ang server naa sa laing subnet. So that's all for this topic. Hope you learned something and thank you for watching.